يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اللہ اکبر کبیرہ بے حد و بے شمار عطیہ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ دی بارگاہ سبحان اللہ بے حد و بے شمار اللہ عطیہ درود و سلام اللہ حضور نبی کریم اللہ رؤوف رحیم اللہ نور مجسم اللہ شفیع امم اللہ سید المرسلین اللہ خاتم النبیین اللہ رحمت للعالمین اللہ شمس الدہا اللہ الدجا اللہ العلا اللہ نور الہدا اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرن تو بعد اج کمن برادران دی دعوت اتے چند کڑیاں اللہ تے اللہ دے نبی دی یاد نصیب ہوئی اللہ انہاں دا محفل سجانا تہاڈا میرا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما آمین تکلفاً کہنا پہندا ہے کہ رب قبول فرمائے ورنہ میرا عقیدہ ہے رب جس بندے نو قبول فرماندا ہے انہوں اے ذکر عطا فرما سبحان اللہ جنہ جانا نو جنہ زبانہ نو اللہ پسند فرماندا ہے انہاں نو رب اپنا تے اپنے نبی دا ذکر عطا فرماندا ہے سبحان اللہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا جنہ روحاں نو کل رب نے منتخب فرمایا کل رب نے پسند فرمایا انہاں دے سینے چ عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن فرمایا سبحان اللہ کیسی خوش نصیب کہ اے رب دا کرم تیرے میرے حصے آیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ درود پاک پڑھیے تے بندے ہوتے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے عام معروف روایات علماء کرام کو تسی سنتے رہندے ہو ایک باری درود میرے نبی دی بارگاہ چ پیش کریے تے 10 رحمتاں پڑھن والے تے ہوندیاں سبحان اللہ 10 باری درود پڑھیے اللہ 100 باری کرم نوازی فرمائے سبحان اللہ 100 باری درود پاک پڑھیے اس بندے دے متھے تے لکھیا جاندا ہے اے منافقت تو بھی پاک ہے جہنم تو بھی آزاد ہے سبحان اللہ متھے تے لکھ دیتا جاتا ہے جدے متھے تے لکھیا جاوے پھر انہوں کو پھڑ سکتا ہے اللہ پھر انہوں کو عذاب آ سکتا ہے میرا اللہ عقیدہ ہے جڑا نبی تے درود پڑھے گا نا کر ذکر رسول عربی دا
اس وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو بڑھ جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ جڑا نبی تے درود پڑھے گا رب او دے متھے تے نور دے نال لکھ دے گا اے پاک ہے گا، اے صاف ہے گا، اے جنتی ہے گا۔ جدو قبر چے جائے گا فرشتہ پھیرا پائے گا، سوال اٹھائے گا، جدو عاشق دا دیدار فرمائے گا، متھے تے لکھے آئے گا، واپس رب کو جائے گا، رب نو جا کے دسے گا مولا اے تے عاشق رسول آیا ہے گا۔ سبحان اللہ۔ مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے۔ جدے متھے تے لکھیا گیا پھر ادو کادی حاجت رہ جانی، پھر اتنے کادا مسئلہ رہے کر ذکر رسول عربی دا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ اللہ اکبر، سونے دا نا سونا ہر مرض دی دعا ہے، سبحان اللہ۔ ہر مرض دی دعا ہے۔ میں دی گل کر لگا سوئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ محبتاں دا اظہار کریے۔ لفظ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضور تے درود بھیج۔ اسی رب دی بارگاہ چ ترلا کرنے یا اللہ، یعنی دعائیہ جملہ ہے یہ سارے آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعائیہ جملہ ہے کہ قرآن نے کہا جدو کسی نو دعا دیو تے دعا دا جواب چنگی طرح دیو۔ سبحان اللہ۔ حافظہ بیٹھے ہے گئے نے دعا دا جواب اچھے الفاظ نہ دیو۔ اسی جدو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد، یا اللہ تیرے سونے محبوب اتے بھی درود ہوئے، نبی دی آل اتے بھی درود ہوئے، نبی دے اصحاب اتے بھی درود ہوئے۔ اسی ایک بندہ کلا سونے دی بارگاہ چے دعائیہ جملہ کہندا ہے، او سونے رل کے تیرے میرے واسطے دعا فرمانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں کہ قاری صاحب کی تشریف فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا اصحاب محمد، ایک جملہ پڑھے ہے انہاں سارے رل کے تیرے میرے واسطے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ جدے واسطے نبی دے صحاب دعا کریں، جدے واسطے نبی دی آل دعا کریں، سبحان اللہ۔ جدے واسطے مدینے والا لجپال دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر اتنے کو مشکل رہ جاوے۔ میں اکثر ہی بات کرنا ہونا نا جی بخار نال پڑھو بخاری تے نہیں آندی بخاری، ایمان دے بخار نال پڑھو تے نہیں آندی، نبی دے پیار نال پڑھو تے پھر سمجھ آتی ہے کہ دین ہے ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستو غور کرے آج، اللہ تعالیٰ رزق ہر بندے نو دیندا ہے، جنہوں رب پسند فرماندا ہے انہوں بھی رزق دیندا ہے، جنہوں رب پسند نہیں فرماندا انہوں بھی رزق دیندا ہے، لیکن دین صرف اللہ انہوں دیندا ہے جنہوں پسند فرماندا ہے۔ دین صرف ان جتوں میں گل شروع کی تھی، دین کی ہے روح ایمان مغز قرآن جان دین، روح ایمان مغز قرآن جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ دین ہے ہی محبت مصطفیٰ دا نام ہے، سبحان اللہ۔ دین ہے ہی حضور دی محبت دا نام ہے۔ اسی اتنے حضور دے نام دی محبت سجانے ہیں، پھر رب دی بارگاہ چ ترلا فرمانے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ تے بخاری شریف دے الفاظ نے اللہ میرے نبی تے درود کس طرح بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ رب سونے دی بارگاہ چ محبتاں دا اظہار کردا ہے تے کج کردا ہے۔ بخاری دے الفاظ نے ثناؤ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی محفل سجا کے سونے دے گیت گاتا ہے، سبحان اللہ۔ سونے دیا شانہ بیان فرماتا ہے، سونے دے نام دے نعرے لاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا میں پڑھی اسے واسطے یہ چ میرے نبی دی شان بھی ہے تے اللہ دا ذکر ذکار بھی ہے۔ ایسی شان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دیاں شاناں وچوں ایک اچھی شان۔ دیکھو نا اسی کنے کچھ نصیب ہاں، میلاد مصطفیٰ بھی تیرے میرے حصے، معراج مصطفیٰ بھی تیرے میرے حصے۔ سبحان اللہ۔ رب جنوں چاہندا ہے، رب جنوں پسند فرماندا ہے، انہوں اپنے نبی دی محبت۔ اج لوگ دلیلاں چ پے، اج لوگ دلائل ڈھونڈتے پھرتے نے، اے او امتی
جنوں میرے نبی نے عرشاں تے جا کے یاد کیتا عرشاں تے جا کے حضور نے جنہاں ذکر کیتا او امتیاں حضور دے ذکر واسطے دلیل لب رہا تے وہ شان معراج مصطفیٰ جنوں بیان کرنا گیا رب نے بھی فرمایا سبحان اللہ جی سبحان اللہ حضور دی اس شان کو بیان کرنے اللہ نے خود نعرے لائے ہیں اللہ نے خود تذکرے فرمائے ہیں فرمایا جنہاں ذکر ہے وہ بھی بڑا اللہ ہے تے جیڑا ذکر کرنے والا ہے وہ بھی بڑا اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا جب رب کائنات نے معراج فرمائی میں کافی دنوں تو یہ موضوع لے کے چاہ رہا میں اگے جاواں جدو معراج فرمائی میرے کریم آقا جدو معراج دے سفر تو واپس آن لگے تے جبریل امین نو فرمایا جبریل تو میرے نال مینوں اللہ نے دیدار بھی کرایا مینوں جنت تے دوزخ دی سیر بھی کرائی میں عرشاں پار بھی گیا رات دے تھوڑے جے حصے میں اتنی سیر کیتی ہے جبریل جدو میں واپس جاواں گا تے کون منے گا اللہ المستدرک للحاکم امام حاکم دی کتاب مستدرک حدیث مصطفیٰ دی وہ دے اندر سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے کہ اس ویلے کئی ایمان والے سوچی پہ گئے جدو حضور نے آ کے معراج دا تذکرہ فرمایا نا کہ جی اج ایمان والا سوچی پہ جائے گا تو کیڑا بڑی گل ہے گی گل بھی کئی ہے گے سر لیکن بزرگ فرماندے نے معراج جڑی ہے ایک خالص روحانی معاملہ ہے یہ روحانی معاملہ ہے کہ جیڑا اللہ والے کو بھوے گا عاشقاں دی صحبت اختیار کرے گا انہوں یہ سمجھ آوے گا کہ الحمدللہ ساڑھے گل چے پٹا ہو دا بیاہ ہویا جڑا نبی دا سچا غلام ہے گا میرے نبی فرمایا جبریل اس گل کو کون تسلیم کرے گا کہ سن اپنے پختہ تے اپنی نسبت تے ناز کر سیدنا جبریل امین فرمایا آقا کوئی کرے نہ کرے تیرا ابو بکر ضرور ان کی تصدیق فرماوے گا یا رسول اللہ کوئی یہ بھی تصدیق کرے نہ کرے امام المومنین امیر المسلمین سید العاشقین عاشقہ دے سردار یار غار نقش بندیاں دے تاجدار یار مزار سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سارے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے نہیں آکھیا سبحان اللہ میری ڈیوٹی میرے پیر نے لائی ذکر کر بھی تے کروا بھی سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی دے قدمہ دا صدقہ اے چار جملے تیری میری زبان تو ادا ہوئے نے اللہ نے تیرے میرے کھاتے چے ایک حج تے عمرے دا ثواب لے گا سبحان اللہ جنہاں اس ذکر دی افادیت دا پتہ ہے نا وہ سجے کبھی نہیں ویندے ہیں سبحان اللہ کوئی میں نو کی آکھے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے سبحان اللہ جڑا حضور دے نام تے مست ہو جاتا ہے گلی گلی سونے دے نعرے لاندہ ہے جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی ہر گام پہ سو سو عقل فدا یہ شکل تو ہے دیوانے کی سبحان اللہ حضور دا عشق مل جائے حضور دی دیوانگی مل جائے عقلہ اس عاشق دے قدمہ دے قربان نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں علامہ اقبال نے فرمایا نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں خرد کھوئی ہوئی ہے چار سو میں نہ چھوڑ اے دل فغان صبح و گاہی اما تجھے ملے گی اللہ میں چھوڑ اے دل فغان صبح و گاہی سچے کبھی نہ وے عقل دے گھوڑے نہ دوڑا عشق دی بوڑی چڑھ جا سبحان اللہ میرے کریم آقا نے حضور نے دیکھو نا دیکھو حضور کتھے گئے ہیں آسمانہ تے کہ اتھے جا کے ذکر کیدا ہو رہا ہے ابو بکر صدیق سبحان اللہ میں ایک اور گل کر دے میرا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے سبحان اللہ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ یہ مہینہ آپ نے وصال نہ مہینہ ہے اللہ حضرت امیر معاویہ کی ہوئے
کاتب وحی بھی نے، صحابی رسول بھی نے، تے خال المومنین مسلمانہ دے ماموں بھی ہے گئے۔ سبحان اللہ۔ سوال آیا میں نے بتاؤں دا جواب دینے لگا، میرا موضوع یہ نہیں ہے گا، لیکن ساڈا عقیدہ ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب خدمت میں ان کی حاضر تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شمع رسالت جدو جلوہ فرما ہوئے گی تے پروانے آلے دوالے بیٹھے کتنے سونے لگتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فیصلہ بڑا پیارا فرمایا، آپ فرمایا وہ بڑیاں دی گل سی، انہوں دا آپس سے معاملہ ہویا، ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے وے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے ساڈے واسطے قابل احترام نے، کاتب وحی نے ساڈے واسطے قابل احترام نے، خال المومنین نے ساڈے واسطے قابل احترام نے، اس تو ود کے بھی آپ دیا کئی شانہ نے دین اسلام دی خدمت فرمائی، پہلا بیڑی بیڑا بنایا، پہلی بحری فوج بنائی، 64 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا لہرایا، اے شانہ اسی امیر معاویہ دی من لیا، لیکن جتھے گل آ جاوے علی دی اسی مقابلہ نہیں کرتے۔ آقا فرمایا حضرت امیر معاویہ جنتی، لیکن امیر معاویہ دا مقام 7 زمینہ تو تھلے، علی 7 آسمانہ تو بلے بلے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے سبحان نبی اللہ۔ ہر صحابی ساڈے سر دا تاج ہے، تاج لیکن مقابلہ کوئی نہیں دو والا۔ علی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ میں تینوں علی دی زبان سناواں تے اپنے پیر ابو بکر دی شان نہ سناواں۔ سبحان اللہ۔ 80 صحابہ تو یہ روایت حافظ صاحب 80 صحابہ تو کتاب الآثار امام اعظم دے شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ تسی امام محمد دا نام دا مول نہیں پایا، سبحان اللہ۔ اس دا نام کتنا سونا ہے، جواب کتنا سونا آئے گا، سبحان اللہ۔ کتنا سونا ہے۔ آپ جدو سفر دے دوران اپنے شاگرداں دے نال یہودیاں دے علاقے چو شہر چو لنگے تے آپ نے جبہ زیب تن فرمایا ہے، نبی دی سنت دستار سر تے سجائیے، چہرہ نبی دی سنت دے مطابق، دل دے وچ عشق مصطفیٰ، چہرے تے نور عشق مصطفیٰ۔ جدو اللہ دے اس نیک بندے نے دین دے خادم نے یہودیاں دے علاقے چے سواری نو دوڑایا، گزر فرمایا، اس اللہ دے عاشق دا ذات ویکھ کے، اس اللہ دے نبی دے عاشق دا جمال ویکھ کے 30,000 یہودیاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کسے آکھیا نہ تانوں تبلیغ کیتی، نہ تانوں کسے پیغام دیتا، نہ وعظ و نصیحت کیتی، میں کہ تو امام محمد نے نام دا مول نہیں پایا۔ پوچھا نہ یہودیاں نو، انہوں نے آکھیا چھوٹے محمد دی شان ہے، چھوٹے محمد دی شان ہے۔ استاد امت نبی دا داماد، فاطمہ دے سر دا تاج، حسنین دا بابا، باب مدینہ العلم، مولا مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ کوفے دے منبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ أُمَّتِي، اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ أُمَّتِي، اے ساری امت وچوں جیڑا سب تو اعلیٰ ہے، اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ أُمَّتِي ابو بکر ثم عمر۔ سبحان اللہ۔ اس امت وچوں سب تو افضل جڑی ہستی ہے ابو بکر دی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سیدنا عمر فاروق دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوفے دے منبر تے بیٹھ کے حضرت علی فرما رہے نے 80 صحابہ اس حدیث نو راوی روایت کرنے والے نے۔ حضرت علقمہ بعد چ اسے منبر تے آئے دین دی تبلیغ فرمان واسطے، تے آپ دین دی تبلیغ خطبہ فرماندیا اس منبر تے ہاتھ فرمایا، آپ فرمایا سمیت علی یقول علی ہذہ، ایسے منبر تے ساڈے پیر علی نے ابو بکر تے عمر دی شان بیان فرمائی ہے۔ دوست نے مارے ہیں محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، پیران پیر، شہنشاہ دستگیر،
حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کون نے؟ آل نبی نے، اولاد علی نے، حسنی حسینی سید نے. آپ نے کی فرمایا؟ اج کوئی دوست پٹکے نے صراط مستقیم تو لتے نے. میں تو امیر معاویہ دی گل پھر کر لگا. کوئی دوست پٹکے نے. حضور اس سے پاک فرمایا حضرت امیر معاویہ جڑے گھوڑے تے جاندے نے، اس گھوڑے دے منہ چ نک چ جڑی گرد و غبار مٹی پیندی ہے، او مٹی بھی جان دے ولیاں نالوں آلہ ہے. سبحان اللہ اج اتنے بہ کے اپنی شاناں تے بنائیاں جاندیاں نے. جدوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ذکر کرے وہ برداشت نہیں ہوتا. تہاڈا ایمان تانوں مبارک، تہاڈا خیال تانوں مبارک، سانوں آمنہ دا لال مبارک. گل کیتی سیدنا صدیق اکبر تو کہ حضور کتھے گئے نے تے ذکر کیدا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ابو بکر دا ذکر اتھے کیوں ہو رہا ہے؟ ابو بکر دے دل چ عشق سب تو زیادہ ہے. سبحان اللہ ساری کائنات دا ایمان ایک بلڑے چ، ابو بکر دا ایمان دوجے بلڑے چ. سبحان اللہ یا رسول اللہ ابو بکر دیا نمازاں زیادہ ہے، روزے زیادہ نے، حج و زکات زیادہ نے. فرمایا نہیں، وہ میرے نال گل بات زیادہ ہے، سبحان اللہ میرے نال ملاقات زیادہ ہے. پھر اگلی بات میرے نبی فرما رہے ہیں میں جب جنت چ چل رہا تھا نا، کسی نے پیراں دی آواز آئی میری. یا رسول اللہ کدی آواز سی؟ فرمایا بلال تیری آواز. سبحان اللہ کہہ دینا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ دسن دیا کہ عشق نبی کتھے پہنچاتا ہے. روز کتب سمورے اریرے عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے گوز نہ بان بھیرے ہو. اور بلال کی کرنا ہے؟ آکھیا سونیا تیرے نال پیار کرنا ہے. سبحان اللہ نہیں نہیں دس تے صحیح. آکھیا سونیا اے مقام بھی ملیا تے تیری نسبت دا صدقہ ملیا. میں تے حبشی ہے گا سا، میں تے ذات دا غلام ہے گا سا، مینوں تے خریدنا کوئی نہیں سی، مینوں تے نال باندھا کوئی نہیں سی، سینے نال لانا کوئی نہیں سی. پر جدوں دا تیری نسبت چ آیا، تیری غلامی دا پٹا گل چ پایا، تیرے نال دی خاطر مارا کھادیاں نے، تکلیفاں چلیاں نے، تپی ریت تے لیٹیاں، پتھر سینے تے برداشت کیتے نے. جدوں تیرے نام دا نعرہ لایا، رب جنت چ میرا ذکر فرمایا ہے. ذکر عاشقاں دا ہو رہا ہے. صرف یہ نظر نہیں ہوا، تیرا میرا بھی ہویا ہے. سبحان اللہ جس سبحان اللہ آنکھیں تے سناواں گا. سبحان اللہ کتنی بڑی شان ہے میرے نبی دی، ساڈی سوچ چ بھی نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے سدرت اُتے عرشاں پار کتھے جتھے کتھے بھی نہیں سی ہے، جتھے زمین بھی نہیں سی، مکان بھی نہیں سی، چنی بھی نہیں سی، چنا بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی. اتھے بلا کے دنا فتح اللہ دے مقام تے سرفراز فرما کے کعب قوسین تے جلوہ فرما کے او ادنا دیا قربتاں عطا فرما کے بلا حجاب میرے نبی نے اپنا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے. دیکھو نا ایک عاشق کو معشوق مل جاوے ساری دنیا بھول جاندی. کہ اللہ فرمایا دنا فتح اللہ. یہ دی تفسیر بزرگاں بڑی پیاری صوفیہ کیتی ہے کہ نیڑے آیا. او نیڑے آیا. کون نیڑے آیا؟ بزرگ فرماندے نے ادھروں مصطفیٰ نیڑے ہویا، ادھروں خدا نیڑے ہویا. سبحان اللہ عاشق نو معشوق مل جاوے تے کچھ یاد نہیں رہتا. میرے نبی امام الانبیاء، دنیا دے سردار، کائنات دے تاجدار، اللہ دے دلدار، امت دا غمخار، آمنہ دا لال، تیرا میرا لجپال، زہرا دا بابا، حسنین دا نانا، سترہ دا راہی، رب دا ماہی، شمس الدہا، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، احمد مجتبہ، محمد مصطفیٰ. عرشہ دے جا کے کعبہ قوسین دی قربتہ پا کے او ادنا دے جلوہ فرما کے اپنی اکھاں نال رب دا دیدار فرما کے تے پھر بھی سونے آکھیا مولا میری امت دی خیر فرما دے. اتھے جا کے بھی میرے نبی نے تینوں مینوں یاد کیتا. سبحان اللہ. یہ امتی دلیلاں چ پیا. مسند امام احمد بن حنبل دی روایت میں عرض کر لگا سا میرے نبی فرمایا مولا میری امت نال کی سلوک ہوئے. اللہ رب کائنات فرمایا تو میں تینوں دس دیتا والا ذوقا یوتی کا ربو کا فتردا. تینوں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائے گا. آقا فرمایا مولا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک آخری عاشق میرا بیڑا پار نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ آخری عاشق دا بھی بیڑا پار نہیں ہو جاتا میں اتنی دیر تک. لیکن صحاب کنج ہوئے گا؟ رب کائنات فرمایا ساری امتاں دا صحاب ایک دوجے دے سامنے
جب تیری امت دی واری آئے گی یا اللہ ہوئے گا تو صرف رسول اللہ ہوئے گا، اتھے بھی رب پردے پاوے. سبحان اللہ. اللہ بھی پردے پاندا ہے، اللہ دا نبی بھی پردے پاندا ہے، اللہ دا علی بھی پردے پاندا ہے. سبحان اللہ. محمد نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نا معراج تو جنت دی سیر کردے ایک جبہ لے کے آئے، ایک لباس لے کے آئے. جب وہ جنت چ ویکھیا ایک صندوق پیا ہے، پوچھا یا اللہ یہ وچ کی ہے؟ فرمایا جبہ ہے، جنتی جبہ ہے. یا اللہ لے جاواں؟ رب کائنات فرمایا لے جا پر تیرے کو رہنا نہیں، تو سر اپنے کو نہیں رکھنا ہے. غرض کیتا مولا تو ہی تے آکھیا مسائل فلا تنہر، جیڑا آوے خالی نہ جاوے، جیڑا تیرے در تے چولی پہناوے. اے قرآن نہیں پڑھیا حافظ؟ اما سائل فلا تنہر، اے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ یوتی وانا قاسم خزانے رب دے نے وانڈا بیوا. ماں خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سب سے اعلیٰ اولا والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. اسی جدا صدقہ کھانے ہیں، جیڑا ساڑی چولی چے فیض پانا ہے، جس کا صدقہ کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں. قرآن چے اشارہ فرمایا ہے تو سلام بھیج اپنے بھرا تے، دعا مانگ اپنے بھرا واسطے، وہ تیرے واسطے اچھے طریقے نال دعا دا جواب دوے گا. اسی جدوں حضور دا ذکر کرنے ہیں تے اے جڑا لبیک دا نعرہ ہے نا، اے اللہ جواب دے رہا ہے، سانو نہیں دے رہا. اسی تے کر رہے ہیں نا ذکر، کنوں جواب دے رہا ہے؟ یہ سارا جواب جا رہا ہے عاشق رسول غازی اسلام ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. سارا ثواب جا رہا ہے کشتہ عشق رسول، سبیر عشق رسول، استاد العلماء، استاد الفاظ، تحفظ ناموس رسالت دا پہرے دار، ختم نبوت دا چوکی دار، مفتی حافظ خان حسین رضوی رحمت اللہ علیہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے. آمین. میں نعرے نہیں لا رہے، اے اللہ بابے نو جواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. بابے نو اپنے عشق دا ثواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. بابے نو لبیک یا رسول اللہ دا ثواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. زبان تیری میری، اور رب نے آپ تے آنا نہیں ہے گا. رب نے مخلوق دے دل چ پانا نا، بس کرو نہیں اذکر قوم. وہ میرے سونے دے نعرے لا، میں تواڈے نعرے لاواں. سبحان اللہ. تسی میرا ذکر کرو، حضور دا ذکر، رب دا ذکر. ایک دی دم دم سکھ، جڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک. ساڈا تے کیندا ہے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ بابا جی دی قبر تے رحمت دا دمی. آمین. سارے محبت رکھو. آمین. آمین. یار ستیاں نو جگا گیا، بھولیاں نو سیدھے راہ تے پا گیا، پٹکیاں ہویاں نو در مصطفیٰ تے پہنچا گیا. آپ تے کھلو نہیں سکتا، سانو کھلا گیا. سبحان اللہ. جب پہلا آپ دا دھرنا سی نا تے ٹی وی والے بول رہے نے یہ معذور ہے گا، انہیں کی کر لینا ہے. میرے پیروں مجھ سے فرماندے سی وہ معذور نہیں، معذور تے اسی ہیں. وہ معذور نہیں، وہ عشق تو مجبور ہے گا. وہ معذور نہیں، حقیقت بات ہے. یہ ظاہری طور تے جڑی کمی ہے گی اللہ دا حساب ہے گا، اللہ دی تقسیم ہے گی. لیکن میں سمجھنا کہ وہ اس کمی دے باوجود بھی کھلوتا سی، اسی پورے ہو کے بھی بیٹھے سی. اسی معذور ہے گیا. میں نہیں کیا، میرے سونے نبی نے فرمایا. اللہ. آگ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا وہ معذور نہیں. دلیل بات تج کر رہے ہیں.
میرے نبی دی حیات مبارکہ چے ایک عورت نے زبان دراز کی تھی، میرے نبی دی شان چے گستاخی کی تھی، حضور نے اعلان فرمایا من سبا نبیًا، حضور نے اعلان فرمایا کیڑا جڑا اینو لمیا پائے گا، کیڑا اینو واصلے جنت فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے نے، سیدنا عمر پاک فرماتے نے، اسی پلان بنانا شروع کر دیتا، پروگرام بنانا شروع کر دیتا، ایک نابینا صحابی میدان چ آئے، سبحان اللہ، میں کہہ لیندے ایک معذور میدان چ آئے، سبحان اللہ، ایک نابینا میدان چ نے آخیا کیوں نہ نبی دی یہ خدمت میں آ جانتے ہیں، سبحان اللہ، اسے رسالت تے پہرا میں فرما لواں۔ وہ نابینا صحابی، مینوں گل اور یاد آ گئی ہے، سب تو پہلے ختم نبوت دے پہرے دار کون نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ، حضور دے دور دے وچ جدو یمن دے وچ جھوٹا پیدا ہویا جدا نام مسلمہ ہے کہ اگلا کی نام ہے کذاب، جھوٹا، کیوں؟ میرے نبی کی زبان جو نکل گیا۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا گل کھول دوا، انہیں خط لکھیا حضور کو، حضور دی جاتے مبارکہ چ انہیں جھوٹی نبوت دا اعلان کر دیتا سی، گل سمجھاؤن واسطے کہہ رہے، ورنہ میں تے نبوت بھی نہیں انہوں کہندا، جھوٹا نبی بھی نہیں کہندا، میں جھوٹا ہی کہنا ہوں، کیونکہ نبی جو یہ اسی کہہ ہی نہیں سکتے نا، یہ لفظ دے واسطے لیکن سمجھاؤن واسطے کہنا پیندا ہے۔ انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا تے میرے نبی کو خط لکھیا، اے اللہ دے نبی ڈیل کر لو، فائدہ کر لو، ادھا عرب تہاڈا ادھا عرب میرا، ادھا علاقہ تہاڈا ادھا علاقہ میرا۔ پھر دوسرا خط لکھا انج کر لو، جیوندیاں جیوندیاں تہاڈی نبوت، جدو پردہ فرما جاؤ تے میری نبوت۔ اللہ، توبہ نعوذ باللہ، انہیں گل کی تھی تو میرے نبی خط دا جواب دیتا، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضور دی زبان چ نکلیا قیامت تک وہ جھوٹا ہی رہے گا، جو مرضی ہو جاوے وہ جھوٹا ہی رہے گا۔ حضور نے خط لکھیا، جواب دیتا تے آپ فرمایا کیڑا ہے جڑا اس خط نو پہنچائے گا؟ ظاہری طور تے اودی توہین ہے سی، اس اپنے علاقے دا بادشاہ بھی سی، طاقت چ زور چ ہے سی، کیڑا صحابی جاوے؟ سوچی پہن والی گل ہے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، غریب صحابی، سبحان اللہ، مدینے چ کھجوراں ویچدے سن، سبحان اللہ، 12 بچے آپ دے، سبحان اللہ، نہ بچیاں وال خیال کیتا، نہ گھر وال خیال کیتا، نہ اپنی حیات وال خیال کیتا تے نبی دی ناموس دی بات وال خیال کیتا۔ سبحان اللہ، کھجور کھا رہے سن مسجد نبوی چ، صحابہ چ بیٹھ کے حضور نے کہا کیڑا جائے گا؟ اجے چنگی طرح کھجور چبائی نہیں، نعرہ لایا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میرا عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کی کرتے ہیں مولوی کی کرتے ہیں، لبیک دا نعرہ آرام نال بھی لگ سکتا ہے، بہ کے بھی لگ سکتا ہے، ضرور باہ چکن دی لوڑ ہے۔ میرا عقیدہ ہے کل جسم دا ٹوٹا ٹوٹا تیرے میرے ہاتھ چ گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، جنہیں موبائل چلایا ہوئے گا نا، جنہیں اکھاں نو گرمایا ہوئے گا، وہ گواہی دے گا کہ انہیں اکھاں سے کیا ہے گیا نے، انہیں دل و دماغ ناپاک کیتے ہیں گے نے، انہیں ہاتھ نال حرام کام کیتا ہے، پیر نال حرام کام کیتا ہے، ایک آزاد حصہ جیڑا ہے، ایک عضو جیڑا ہے، کل اللہ دی بارگاہ چ گواہی دے گا۔ میرا عقیدہ ہے اللہ نہ کرے گناہگار ہوتے پھنس گیا، اعمال گھٹ ہوئے، نیکیاں والا معاملہ ڈھیلا آیا، اے ہاتھ آئے گا، اے انگوٹھا آئے گا، رب دی بارگاہ چ کلام فرمائے گا، اللہ دی بارگاہ چ تیری میری سفارش فرمائے گا، انگوٹھا آکے گا مولا اور تے پتہ نہیں، پر جدو تیرے نبی دا نام آتا سی تینوں چوم لیتا سی، مولا میری سفارش قبول فرما، اے ماں آکے گی مولا جدو لبیک دا نام آتا سی، لبیک دا نام آتا سی، اے ہاتھ مو اٹھاتا سی، تیرے نبی دے عشق جے لہراتا سی، مولا میری گواہی دے حق چے قبول فرما۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، آج دار
نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور اس بارگاہ تے کمی کوئی نہیں اس بارگاہ تے کمی کوئی نہیں انشاءاللہ دین آئے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے گا کل اے ہی پولیس جڑی ہے ڈانگا مار دی سی آج اے ہی پولیس استقبال کر دی شہزادے دا سبحان اللہ بابے دے لگتے جگر دا جے ہی پولیس استقبال کر دی کیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کھلو صحیح پہرا دے صحیح حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ نبینا صحابی فوراں میدان چ آ گئے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے سن اجے لقمہ چبایا نہیں اندر گرایا نہیں فوراں بولے لبیک یا رسول اللہ ایک ہاتھ میں پہنچاواں گا ایک ڈیوٹی میں فرماواں گا مینوں پسند فرما لو کول سیانے بیٹھے سن انہاں کہ پہلا کھا تے لے لقمہ نگا تے لے آکھیا میں لقمہ نگاندا رہ جاواں حضور دی ناموز دی ڈیوٹی کوئی اور دے جاوے یہ خدمت کسی اور دے سے آ جاؤ میں کھانا ہی رہ جاؤں میرے نبی جی ناموز دی بات ہے بھی کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آنا حضرت تیری قبر کے اللہ رحمت نبی پاوے ساڑھے واسطے آسانی کر دیتی حضور دی شان سے سوڑے سوڑے پھول پرو کے تینوں مینوں عطا کر دیتی سبحان اللہ کہ ساڑھے زبان ساڑھا علم ساڑھا عقل ساڑھا وجود اس قابل نہیں کہ اسی سوڑے دی بارگاہ چے زبان کھول سکیے اس مردے کامل نے اللہ دے عاشقہ نے ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتے سبحان اللہ کوئی اقبال ہوئے والا حضرت ہوئے حضوری صاحب ہون کوئی بھی اللہ دا نیک بندہ ہوئے جنہیں میرے نبی دی بارگاہ دے وچ محبت دا اظہار کیتا کو سبحان اللہ سبحان اللہ تمام عاشقاں دی قبراں تے رحمت دا نبی پاک نیازی صاحب کتنے سونے لفظ آکے نے نیازی صاحب فرمایا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا اور لبیک دے نعرے مار والے ہو مبارک ہو تو آٹے عقیدے دی تائید عاشق کر گئے نے پہلے میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا سبحان اللہ ساتھ رضوی دا نصیب جاگیا کہ نہیں جاگیا نظر آیا کہ نہیں آیا بابا جی دے لفظ بڑے پیارے بابا دور اندیش ہے گا بابا دور تک ویندا سی دو گلاں بابے دیاں ذہن چ آئیاں بابے نے فرمایا سی میرے بچڑے میرے نال بھی زیادہ دلیر ہے گئے یہ بھی پوری ہوئی پھر بابے نے آکھیا سائیں کنڈ نہیں لگن دیندے اسلام اپنی پاور آپ رکھدا ہے دیکھ لے اللہ نے عزت تا فرمائی کہ نہیں کل جڑے لمبے پاندے سن ٹانگا فرماندے سن اج پھلاں نے ہار پاندے نے استقبال فرماندے نے پروٹوکول دیندے نے مارش کا چراغ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں زندگی گوارے نہ میں عاشق رسول ہوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا جھک جاؤ حضور دے نا تے وچ جاؤ حضور دے نا تے وک جاؤ حضور دے نا تے حضور دے بڑھ جاؤ حضور دے بڑھ جاؤ جیڑا پیچھے رہ گیا کل انشاءاللہ یہ دنیا تواڈے تذکرے بھی کرے گی تے اپنے وقت تے افسوس بھی کرے گی انشاءاللہ یہ وقت آئے گا دین تخت تے آئے گا لیکن جیدے ذریعے آئے گا رب انہوں بھی تے شانہ عطا فرمائے گا وہ تو ہو سکتا ہے وہ میں ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جے کھجورا بیچدا غریب 12 بچیاں دا ابا وہ میرے نبی دی ختم نبوت دا محافظ بن سکتا ہے تو میں نہیں بن سکتا انہوں تیری بچے یاد آئے انہوں تیری دنیا بابا کہتا سی چونکے چناچے انہوں تے چونکے چناچے نہیں یاد آیا انہوں یاد آیا تے آمنہ دا لال یاد آیا سبحان اللہ مدینے والا لجپال یاد آیا تے پھر جنہ حضور نال وفا کیتی ہے اج ویکھو اس چک 79 دے اندر بھی تذکرے انہاں دے ہی ہو رہے ہیں ممبرہ تے تذکرے انہاں دے محفلوں دے اللہ وعدہ پورا فرما سبحان اللہ نعرے لائے نے اج دعاواں مل رہی ہیں سبحان اللہ اج محبت بڑیاں فضاواں مل رہی ہیں کر ذکر رسول عربی دا
اس وچ بھلائی تیری ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری سبحان اللہ پچھتائے گا اے میرا دوست بیٹھا ہے میرا بھائی چھوٹا مستنصر بھائی بیٹھا ہے وہ اکثر کہنا میرے پیر دی گڈی جڑی ہے نا سپیڈو سپیڈ مدینے والے جا رہی ہے جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا اللہ 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 میرے پیر آج دن بھی میرے پیر دا ہی سبحان اللہ یکم شعبان تصویر کرامت اللہ تنویر کرامت سراپا کرامت جانشین کرامت کشتہ عشق رسول خبیر عشق رسول سیدی مرشدی ابھی محترمی تائی عشق مصطفیٰ تائی ذکر خدا صاحب اسرار وحدت انوار محب الاولیاء محب السید الانبیاء حاج حضرت خواجہ صوفی لیاقت اللہ اکبر کبیر اللہ تعالیٰ میرے پیر دے مزار اتے رحمتاں دا نزول فرمائے آمین اے تیرے میرے لباں تے ذکر خدا ہے لبیک دی صدا ہے سرا اتے نقش بندی تاج ہے چہرہ رنگ مصطفیٰ چ رنگیا ہے دل چ حب مصطفیٰ ہے سارا فیضان ہے خواجہ لیاقت سبحان اللہ میرے پیر دا فیضان ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ وہ مرد کامل دنیا تو گیا تے ساری زندگی سنت مصطفیٰ دا پرچار کیتا سبحان اللہ گلی گلی حضرت گواہ ہے دھرنے دے وچ میری انہاں دی ملاقات ہوئی میں کچھ خدمت پیش کیتی لنگر لے کے گیا گجرانے جدو جماعت پہنچی تحریک لبیک دے دوست پہنچے میں کھجورا لے کے گیا حضرت دعا ہے کہ انہاں میرے پیر دا جھلک ویکھی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے سبحان اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا جو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموش میرے پیر مرشد گلی گلی کوچا کوچا عشق مصطفیٰ تے سنت مصطفیٰ دا پرچار کیتا ہے اللہ نے کرم فرمایا یکم شعبان نماز چاشت ادا کیتی 63 سال دی عمر سے دنیا تو پرواز کی سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میرے پیر دے مزار تے رحمتاں دا نور پاوے آمین تینوں مینوں جڑا پیر سبق پڑھا گیا نا اللہ استقامت عطا فرمائے آمین جماعت دے وچ رہ تو سجے کبے دنیا داری ال جانا ہے میرا پیر تے نبی دی سنت دے مطابق لکوں پھڑ پھڑ کے تینوں جنت تو بچاتا ہے سبحان تو پھر دنیا ال جانا ہے مال مال کدھر مینوں کہنا نہ پے جاوے تینوں مال مبارک سانو آمنہ دا لال مبارک وہ کہا وہ مبارک ہے میرے پیروں مرشد نے سبق دیتا ہے دیکھو آپ نے فرمایا ٹیم دے وچ رہ فٹ بال ٹیم دی آپ نے مثال دیتی میں کہا حضرت گواہ نے یہ آرام کرنے واسطے دربار شریف تے تشریف لے گئے میرے نال جدوں ترنا گجرالے پہنچے ہے گا وہ دی بات کر رہا ہے گا رات انہاں خواب چ میرے پیر دا دیدار ہے خواب دے وچ گواہ ہے میں چاہتا سا کہ انہاں دی زبان تو سنا پر جڑا گل اور پاسے ٹر پئی انہاں نے ویکھیا کہ میرے پیر نے آکھیا تسی حضور دی ناموس واسطے نکلے ہو راہ مصطفیٰ دے مسافر ہو اے تھوڑیاں جیاں کھجوراں قبول کر لو سبحان اللہ یہ راتی ستیاں دا واقعہ ہے تے میں انہاں نوں جاگدیاں سڑک اُتے کھجوراں دے کے آیا جدوں انہاں مینوں گل سنائی میرے سینے 'چ ٹھنڈ آئی جو میں کیتا ہے میں نہیں کیتا میرے پیر نے کروایا ہے
نسبت سونی یا خواجہ تو سونا تیری نسبت سونی خدا دی قسم بڑا سونا ہے جنہ ویکھیا انہاں نوں پوچھو جڑے کول بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو جنہ اودی چاہت ویکھی انہاں نوں پوچھو جڑا تینوں مینوں اپنے رنگ چ رنگ کے سونا بنا گیا وہ آپ کتنا سونا ہے سبحان اللہ دیکھو نا یہودیاں کیا چھوٹے محمد دی شان ہے تو بڑے محمد دی کی شان سبحان اللہ نبی دے غلام دی شان ہے تے کائنات دے امام دی کی شان ہوے سبحان اللہ حضور دا رنگ چڑھ جاندا ہے صبغۃ اللہ قرآن دی آیت ہے اس تو سونا رنگ کیدا ہے حضور دا رنگ جدے تے چڑھ جاوے جڑا نبی دا عاشق بن جاوے حضور دے نعرے لاوے او دے نال خوش نصیب کیڑا ہے سبحان اللہ سانو فخر ہے ساڈا پیر جڑا سی میرے نبی دا سچا عاشق ہے چہرہ نبی دے چہرے ورگا عمل نبی دے عمل ورگا حیات نبی دی حیات ورگی موت نبی دی موت ورگی منہ مانگ کے 63 سال نے منہ مانگ کے منہ مانگ کے آپ کی عمر مبارک زیادہ سی میرے جد امجد نے فرمایا سی میرے دادا جان نے آپ فرمایا سی کہ انہی عمر زیادہ ہے لیکن اللہ دا کرم ایسا میرا دادا بھی عاشق رسول میرا بابا بھی عاشق رسول خواجہ کرامت دی عمر 63 سال خواجہ لیاقت دی عمر 63 سال سچا عاشق رسول ہے گا میں کہ سارا کیتا کہ حضرت نے دیدار کیتا ہے حضرت دی بیعت میرے پیر نال نہیں ہے میں تھوڑی گل کلیئر کر دیا تیرے عقیدے نوں مضبوط کرنے واسطے ہر اللہ دا ولی ساڈے سر دا تاج جڑا نبی دا عاشق ہے جڑا نبی دا غلام ہے وہ ساڈا امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت دھرنے تے آئے نے حافظ تجمل صاحب حضرت دھرنے تے آئے نے دربار قیام فرمایا میرے پیر نے خواب چ استقبال فرمایا سبحان اللہ محبت دا اظہار فرمایا جی حضرت دا پتہ ہے کہ دھرنے تے جا رہا ہے تے تیرا میرا نہیں پتہ ہے گا سبحان اللہ جدا ہاتھ دے ہتھاں وچ ہے گا ولی اللہ دے پریت نو توڑ دے نہیں جدی باہ بڑھ دے پھر چھوڑ دے نہیں ساڈا عقیدہ ہے جی حضرت دا پتہ ہے میں تھوڑی جی تیرے عقیدے نو درست کر رہا کہ تو سچے کھبے دنیا جاننا ہے گا کہ اے دا پتہ ہے تے تیرا میرا نہیں پتہ اے بھی پتہ ہے غفلت کی نہیں کرتا ہے بھی پتہ ہے عبادت کی نہیں کرتا پتہ ہے سارا پتہ ہے اس واسطے جا کیا فرمایا ٹیم دے وچ رہ ٹیم دے وچ رہن دا کی فائدہ ہوئے گا ہاں فرمایا فٹ بال ٹیم دی مثال دیتی ہاں فرمایا ایک دی لت نال گول ہو گیا جت ساری ٹیم جاوے سبحان اللہ جماعت دا فائدہ ہے نا ایک دی لت نال گول ہو گیا جت ساری ٹیم جائے گی سبحان اللہ تعالیٰ دی ذات تہاڈیاں محبتاں سلامت رکھے آمین دیکھو او غریب صحابی بھی میرے نبی دے عشق واسطے ناموس واسطے اگے آیا نبینا صحابی بھی بدا میں بھولیا نہیں ہے گا صرف وقت بڑا ہو گیا میں اس واسطے ادھورا چھڈ کے جا رہا یار زندہ صحبت باقی میرے پیر دا کرم ہے میرے پلے کچھ نہیں میری چولی چ جو وے خواجہ لیاقت دا فیضان ہے او دا میرے ول دھیان ہے میں جیڑی مرضی گلی چ وڑ جاواں میری منزل مدینہ ہی ہے سبحان اللہ میں معراج دی رات جنت دی سیر کیتی جنت دا بکسا ویکھیا اودے چ جنت دی جبا ویکھیا سبحان اللہ تسی بھولے ہو میں نہیں بھولیا سبحان اللہ یاد میں تسی تو گل چھڈی ہے جنت دی جبا ویکھیا تے آپ نے فرمایا میں لے جاواں مولا فرمایا لے جا پر تیرے کو رہنا نہیں کسی اور کو ٹر جانا ہے عرض کیتا مولا جویں تیری رضا فرمایا میری ایک شرط نہیں اونوں جڑا میرے راز تک پہنچ جاؤ سبحان اللہ جڑا میری منشا تک میری رضا تک میرے راز تک پہنچ جائے انہوں نے عرض کیتا ٹھیک ہے مولا جنہوں میرے آقا دنیا تے جلوہ فرمایا زمین تے آئے تے آ کے ہر ایک نے آکھیا سونے جبا مینوں دے دے ابو بکر بھی آیا عمر پاک بھی آئے عثمان پاک بھی آئے آکھیا ابو بکر کی کرے گا مینوں مل جاوے دنیا تے صداقت ہی صداقت عمر تو کی کرے گا مینوں مل جاوے دنیا تے عدالت ہی عدالت عثمان تو کی کرے گا مینوں مل جاوے سخاوت ہی سخاوت شرم و حیا پھیلا دواں گا او سارے دی گل ٹھیک ہے پر تسی اللہ دے راز تک نہیں پہنچے تانوں نہیں مل سکدا پھر آیا میرے نبی دا ویر سنیاں دا پیر مولا مشکل کشا دمساز مصطفیٰ امراض مصطفیٰ حیدر کرار علی المرتضی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار دا حامل آیا میرے نبی
अली दा वीर आया, आका अता फरमा दियो, अली तू की करेगा? आख्या लोकां दे ऐबां ते पर्दा पावांगा, पर्दा पोशी फरमावांगा। अली तू अल्लाह दे राज नूं पा गया, अल्लाह भी पर्दे पांदा, अल्लाह दा नबी भी पर्दे पांदा, मेरा वीर अली भी पर्दे पांदा। अली जुम्मा तेनू मुबारक होए। आप जम्मू साहब नूं पता है मेरा 5वां महीना है मुसलसल तबलीगे दीन दा। साडा एक शेड्यूल होंदा, आप सब दा खूबी आगाह है ते इन्ना मैं नहीं थकिया जिन्ना तुसीं थके है। अल्लाह मैनू तो प्यार चाहिए, मोहब्बत का इजहार करते जाओ, मैं सारी रात सोने नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं जेड़ा कहंदा ना सुभान अल्लाह, 12 फरिश्तियां ਦੀਆਂ दौड़ां लग जांदियां। सुभान अल्लाह नमाज पढ़ा रहे ने, लोग कहते हैं तुसी अदू पार चले जाते हो, अदू पार चले जाते हो। ए दीन नहीं पढ़िया, फिर वही गल प्यार नाल पढ़ो तो समझ आती हैगी है। मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ के फरमाया मेरे पीछे नमाज दे विच जिक्र कौन कर रहा सी? अल्लाह। क्योंकि हुजूर नूं गैब दी खबर नहीं है, अल्लाह गैब नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन। नबी होंदा ही हो जिन्हों सारा कुछ पता है। सुभान अल्लाह नबी होंदा ही हो जिन्हों सारा कुछ पता है। फरमाया मेरे पीछे नमाज को एक सवाल किया जाता है मेराज ते कि जदों मेरे नबी गुजर होया मूसा दी कब्र ते आप अपनी कब्र च नमाज पढ़ने सन। थोड़ा जा मोहब्बत का इजहार करना कि मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेडी मोहब्बत दे महफिल सजाई है। रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कब्र पाक तो गुजरे ते मूसा अपनी कब्र च खलो के नमाज पढ़ने सन। नमाज जिंदा पढ़दा है, मोया पढ़दा है? अल्लाह जिंदा बंदा पढ़दा है। चलो ये तो साबित हो गया मेरा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह यार जे नबी दा गुलाम जिंदा है ते नबियां दा इमाम नहीं जिंदा है। हजूर को फिर आपने फरमाया मैं वेखिया मैं मस्जिद अक्सा च गया तो मूसा उत्थे भी बैठा है। सुभान अल्लाह राह च भी मिलिया, मस्जिद च भी मिलिया, मैं अरशा ते गया, पहला दूजा तीजा सतवां आसमान, 6वें आसमान ते गया, मूसा उत्थे भी नजर आया। मेरा इस्तकबाल फरमाया, इत्थे भी मूसा, उत्थे भी मूसा, उत्थे भी मूसा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का हाल। मूसा हर जगह ते जा सकता है, मेरा नबी नहीं जा सकता। असी हाजिर नाजर कह जाइए तो वक्खियां च पीड़ पै जाती है, बर्दाश्त ही नहीं होता। तेनू तेरा ईमान मुबारक, सानू नबी दी शान मुबारक। सुभान अल्लाह साडा ते ईमान है हजूर दी तो नबी होंदा ही होवे जिन्नू गैब दी खबर होंदी है। हजूर फरमाया मेरे पीछे पीछे तू नबी दी पहुंच दी गल करना है। कई ये भी कहंदे ने कि देखो मूसा नबी नालों पहला मस्जिद अक्सा च पहुंच गए, राह च भी मूसा सन ते नबी तू अगे मूसा मस्जिद अक्सा च चले गए। उन्हां चलिया नूं ये नहीं पता मूसा गया अपनी दौड़ नाल, मूसा गया अपनी रफ्तार नाल, मूसा गया अपनी परवाज़ नाल, मेरा नबी गया बुराक ते। अगर मूसा मेरे नबी तो पहला पहुंचे तो बुराक की वजह से पहुंचे। मेरे नबी की परवाज़ की है, मेरे नबी की रफ्तार की है। सुन बुखारी शरीफ की रवायत, मस्जिद नबवी की सरजमीन, मेरा नबी अल्लाह की नमाज पढ़ा रहा है, सूरह फातिहा तिलावत फरमाई, मेरे नबी ने यदुल्लाह की बाह उठाई, कदमे बारक उठाया, अगे बढ़ाया, हवा च लहराया, फिर पीछे फरमाया। नमाज पढ़ाते पढ़ाते बुखारी बुखारी नमाज पढ़ांदिया पढ़ांदिया हवा च हाथ भी गया, कदम मुबारक भी गया, फारग होए अस कीता काज नवा अंदाज वेखिया, सोने दी वखरी अदा वेखी है, फिजा दे विच तुहाडा यदुल्लाह दा हाथ लहरांदिया वेखिया। या रसूलुल्लाह दी वजह आप फरमाया मेरे नबी दी परवाज़, मेरे नबी दी ताकत वेख, मेरे नबी दी बसारत वेख। आप फरमाया मैं नमाज पढ़ांदिया पढ़ांदिया जन्नत दा बूहा पार कर गया, मेरी मां जन्नत दे फल तक पहुंच गई है। नारे तकबीर बाहर चले जांदे हो डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जियाना हो डिठा, तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला ओनू आस का असली चोर डिठा। ओ ईमान दा चोर है, चोरा कोलों बचिया जे, डकैता कोलों बचिया जे, सच्चियां दे लड़ लगया जे, चंगियां दी सोबत च आया जे, नबी दे इश्क दा फैज़ पाया जे। सुभान अल्लाह इन्नी पढ़े है कि बुखारी की रिवायत नहीं नजर आती है कि हुजूर मस्जिद नबवी च सरजमीन मदीना च रह के जन्नत की परवाज़ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह जन्नत दा बूहा भी टप लिया, जन्नत दा अंगूर भी फड़ लिया। सुभान अल्लाह ये ते नबी दी बाह दी ताकत है, नबी दे एक कदम दी एक पलांग दी ताकत।
ایک قدم اٹھان دی طاقت ہے، وہ پورے وجود دی طاقت کی ہوئے گی، سبحان وہ اللہ، دی رفتار دی طاقت کی ہوئے گی، وہ دی دوڑ دی طاقت کی ہوئے گی۔ نہیں بڑے ڈٹھے ورگے قرآن دے پھول سارے تیری شان جانا ہو ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا دنے راتی ہے وہ شور ڈٹھا، اور نور جڑا وہ تے سدرہ تے ہی رہ گیا سی، نور تے سدرہ تے ہی رہ گیا سی، اگے پھر کون گیا سی؟ نوری تے کہندا سی میرے پر سن جان گے، میرے پر جن جان گے، سن جان گے، میں ایک سوتر بھی اگے نہیں جا سکتا، میرا نبی تے چھانا مار دا گیا، سبحان اللہ، آواز کرتے آپ تشریف لے گیا اپنی شان دے مطابق، وہ پھر نور نہیں سی، وہ حق ہے گا سی، سبحان اللہ، یہ بھی میرے پیر دے لفظ نے آپ فرمایا حق حق نو ملن گیا، سبحان اللہ، حق حق نو ملن گیا، سچ سچ نو ملن گیا، وہ کیے جان والا جانے یا لے جان والا جانے، سبحان اللہ، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندا دنے راتی ہو شور ڈٹھا، گل اللہ والیاں مکا دیتی، تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا، تیری اتھے تک رسائی نہیں، تینوں شان مصطفیٰ نصیباں چے آئی ہی نہیں، کسے نو بھی شان مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ سمجھ آئی ہی نہیں، جنہوں جنی سمجھ آئی انہیں انی آواز لائی، میرے نبی فرمایا میرے پیچھے پیچھے ذکر کون کر رہا سی، کنے پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سبحان اللہ، کنے پڑھے عرض کیتا آقا میں پڑھے، فرمایا میں 12 فرشتے ویکھے نے ایدا اجر لکھ کے تے رب دی بارگاہ چ دوڑا لا رہے، سبحان اللہ، اتنا کمال انہیں نعرہ لایا کہ پہلے میں اے جا کے رب دی بارگاہ چ پیش کرا، سبحان اللہ، محبت رکھیا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے لباں نو ذکر خدا نال سجاؤ، اپنے دل نو عشق مصطفیٰ، اپنے لباں نو درود مصطفیٰ دے نال سجاؤ، انشاءاللہ مشکل نہیں آوے گی، بس جڑا شعر عبدالستان نیازی دا شروع کیتا سی وہ پورا کر لگا، میرے پیر دا کرم ہے گا، سبحان اللہ، اور جواب بولنا نہیں ہے گا، سبحان اللہ، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار، دیکھو نا جنہیں تے نگاہ ہو جاوے نا پھر وہ انجی تمہالا پاتا ہے، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، بے خودی جدو آندی ہے نا پھر مستی آتی، جو اس کے نبی میں مست ہوا، اے لوگ لبیک علیہ نو ویندے نے، ذکر کرنے والے نو ویندے نے، بازوان وہ لا رہے نے، وجود نو لا رہے نے، کی طریقہ اپنا رہے نے، اعلیٰ حضرت نو پوچھ لینے ہیں، سبحان زیر اللہ، عزت و اطلاع محمد، عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناسب دعائے محمد، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے ہم وجد کرتے گزریے، رضا پل سے ہم وجد کرتے گزریے، اے رب سلم دعائے محمد، اور تو سانو اتھے روکنے، اللہ حضرت مرد کامل، عاشق رسول، ولیان امام، علماء نے استاد، آپ نے فرمایا جب عاشق پل سرات تے آوے گا، پل سرات بال نالو بری، تلوار نالو تیل، تھلے جہنم دی اگ، تو اینا پڑھیا اور سانو کسے پڑھایا، جب عاشق پیر پائے گا، سامنے کوئی نظر آئے گا، اور دہانا چہرہ، اور لین ظلفہ، علم نشرانہ سینہ، والی مدینہ، سوڑا لمحہ لائے گا، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، حضور دی ادا ہوئے گی، عاشق دی پل سرات ہے، فکری نگاہ ہوئے گی، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ وہ تو دین سکھیا ہی نہیں ہے گا، تو دین سمجھیا ہی نہیں ہے گا، ادھا دین تیرے حصے آیا ہے،
اللہ فرمایا جدو سامنے آقا ہوئے گا جدو اللہ دا دلدار نبیہ دا سردار کائنات دا تاجدار امت دا کا بخار جڑا عرشہ تے جا کے اپنی امت نو نہیں بھولیا رب دا دیدار فرما کے اپنے غلاماں نو نہیں بھولیا جڑا سدرہ تے جا کے نہیں بھولیا جڑا جنت تے جا کے نہیں بھولیا جڑا رب دے قربتاں چے کعبہ قوسین دے مقام تے جلوہ فرما کے نہیں بھولیا او پل صراط تے سانو چھڈے گا بن دیکھے ساڈا اے عالم ہے ہر کوئی فدا بن دیکھے ہر کوئی فدا بن دیکھے ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب پل صراط تے کالیاں زلفاں والا نظر آئے گا جب مدینے والا جلوہ فرمائے گا حضور دعا فرمائیں گے عاشق ہوتے بھی تو مالا پائے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک تاجدار ختم نبوت 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 یار تیرا میرا ہے کی کادی اوقات ہے کادا نخرہ ہے گا کادیاں اکڑا پھاکڑا نے کرسیاں میں نخرے کی نے سب کچھ اتھے ہی رہ جانا نہ کوئی مال ہے نہ جائیداد ہے نہ تیری میری اوقات ہے ایک کوئی گل ہے مدینے والے دی بات ہے میں نہیں آکھیا صحابہ نے آکھیا ابو ہریرہ تو کلمہ بڑی دیر نال پڑھیا ہے کہ حدیثاں تینوں بڑیاں آندیاں نے سبحان اللہ میں مقصد کر رہا ٹائم بڑا ہو گیا پر میرا تے دل کردا نہ رات مکے تے نہ سونے دی بات مکے اللہ جواناں دا ذوق سلامت رکھے آمین نوجوان دی اکھ چ حیا آ گئی دل دے وچ عشق مصطفیٰ دی فضا آ گئی پھر سمجھو دین آیا لو سبحان اللہ آیا آیا دین آیا 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 جڑا معاہدہ ہے نا سمجھو بسم اللہ ہو گئی میں اس معاہدے نو کہنا صلح حدیبیہ بسم اللہ ہو گئی اوکھا ٹائم لنگ گیا انشاءاللہ ان پرواز ہی پرواز پرواز تے پہلے بھی ایسی لیکن وہ عام نو نظر نہیں سی نہ آندی دیکھو ایک ساتھی جی بات کرا اللہ تعالیٰ میرے معاف کرے کہ میرے کو غلطی ہوئے دین چوکھا حضور دے دور سے پہلے یا عمر فاروق دے دور سے پہلے یعنی وسعت دے اعتبار نال علاقے دے اعتبار نال حافظ صاحب لیکن عمر کی کہندا ہے کہ میں ایک مدینے والے دا غلام سبحان اللہ یہ جو بھی کرم ہے گا او دا ہی ہے یہ بنیاد بھی ہوتی ہے تے گل بات بھی ہوتی دین حضرت ابو ہریرہ تو بعد چوں آئے ہیں تے آقا دے فرمان تینوں بڑے آتے نے دین دا اکثر حصہ تیرے میرے ذریعے تیرے ذریعے ساڈے تک پہنچدا ہے ایدی وجہ کی آکھیا کوئی سی کسان او زمیندارا کرن ٹر جاندا سی کوئی سی تاجر تجارت کرن ٹر جاندا سی نہ میں زمیندار سا نہ میں تاجر سا نہ زمیندار سا میں عاشق سرکار سا سبحان اللہ کسے نوں حضور دی زلفاں نال پیار کسے نوں حضور دے نور نال پیار کردار نال گفتار نال کسے نوں کسے گل کسے نوں حضور دی ذات نال پیار ابو ہریرہ کہندا مینوں سونے دی گل بات نال پیار سبحان اللہ کدے بھی سجے کبے نہیں ہویا کائنات ہے ہی سونے واسطے سب ایتھے بھی سکہ ایدا ہی چلنا ہے سونے دا تے اوتھے بھی سکہ ایدا ہی چلنا سبحان اللہ ایتھے بھی حضور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے جڑا جڑا حضور دے نعرے لائے گا رب انہوں بھی عظمت عطا فرمائے سبحان اللہ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا
میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، غم خان آئے حیات کو جنت بنا دیا۔ جنہاں نو ذکر نے مزہ دیتا ہے نا وہ اتھے بھی نعرے لان گے، کل قبر چ بھی نعرے لان گے، انشاءاللہ حشر تے اللہ فرمایا جدو سوڑے دا دیدار پان گے یا رسول اللہ دے نعرے لان گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، اتنا مزہ دیا، ذکر رسول نے کتنا مزہ دیا کہ پھانسی دی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ لبیک دا نعرہ لا کے موت دی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ایک نبی دا عاشق، ایک جوان جڑا ہے انہیں عشق مصطفیٰ دا نعرہ لایا ہے، غازی ممتاز۔ سبحان اللہ ایک عاشق نے عشق مصطفیٰ دا نعرہ لایا ہے، ناموس رسالت تے پیرا فرمایا ہے، تے گلی گلی عشق دے پاپڑ بچ پے۔ سبحان اللہ بسم اللہ تو ہوئی نا جی۔ اللہ تعالیٰ بابا ہی دی قبر تے رحمت آمین۔ آمین۔ بابا کئی ممتاز قادری بنا گیا۔ سبحان اللہ بابا اس آگ نو اگے بدا گیا، اس پاپڑ نو اگے لے کے گیا، آج بھی پاپڑ ہوئی ہے۔ بابا بھاوے ٹر گیا پر بابا اتھے بھی جا کے ختم نبوت دے نعرے لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ آپ دے اپنے الفاظ نے نا کہ جتھے جتھے نعرہ لگے گا جواب میں ضرور دوں گا، اتھے بھی جا وہی آبلے وہی جلن، کوئی سوزے دل میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ عشق مصطفیٰ دی آگ بجھڑی ہے، اس واسطے اپنا اپنا حصہ پاؤ۔ ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا، غم خان آئے حیات کو جنت بنا دیا۔ آج جس بزرگ دی یاد دے وچ اسی یہ نبی دے نام دی محفل چلائی، دربار دے خادم محترم چودھری یعقوب صاحب کو من اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمتاں دا بھی پاوے۔ آمین محفل دا وافر حصہ اللہ انہاں نوں بھی عطا فرما۔ آمین اللہ گھر والے نوں خیر و برکت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔